بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ کوئی بھی جرم ہو، اس جرم کی دو حوالے سے بڑا اہم دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک تو کیا وہ جرم قابل دست اندازی پولیس ہے یا قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے، یعنی کاگنیزیبل اوفینس ہے یا نان کاگنیزیبل اوفینس ہے۔ دوسرا پہلو اس میں دیکھنا ہوتا ہے بیلیبل اوفینس ہے یا نان بیلیبل اوفینس ہے۔ اگر نان بیلیبل اوفینس ہو تو پولیس جو ہے وہ پھر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے لیے جو گراؤنڈز ہیں وہ کون کون سے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ملزم کی درخواست ضمانت منظور ہو سکتی ہے۔ آج میں نے 30 ایسے گراؤنڈز اکٹھی کی ہیں مختلف کیس لا سے۔ جتنے کیس لا تھے بیل آفٹر اریسٹ کے، اس میں جو گراؤنڈز بیان کی گئی ہیں وہ میں نے اکٹھی کی ہیں۔ وہ تقریباً 30 کے لگ بھگ ایسی گراؤنڈز بنتی ہیں جس کی بنیاد پہ کوئی بھی ملزم ہو تو اس کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کی جا سکتی ہے، منظور ہو سکتی ہے۔ وہ گراؤنڈز کیا ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور آج کا موضوع ہے کہ بیل آفٹر اریسٹ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سیکشن 497 کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC کے تحت درخواست گزاری جاتی ہے، اور یہ درخواست جو ہے اپنے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے اگر سیشن ٹرائل ہے تو سیشن ٹرائل میں دی جائے گی، ادروائز یہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کی جائے گی۔ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بنیادی طور پہ یہ فورم جو ہے وہاں سے، اور سیشن کورٹ اس کا بنیادی فورم، 2 فورم ہیں وہاں پر، کچھ جرائم وہاں پر جاتے ہیں، کچھ جرائم وہاں پر جاتے ہیں۔ تو اب اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 497 CRPC کے تحت کون سی ایسی گراؤنڈز ہیں کیس لا میں جو بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو بیسک لا ہے 497، اس پہ میں علیحدہ ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آغا امام رضا صاحب کا بھی لیکچر موجود ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن آغا امام رضا صاحب کا جو لیکچر ہے وہ ہمارے ہی چینل پر موجود ہے۔ تو 497 CRPC کے کیس لا کی روشنی میں جو عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کے مختلف اہم کیس لاز کی روشنی میں نے نکالے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے چلا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر ان گراؤنڈز پہ آپ بیل تیار کریں گے یا کوئی ملزم عام آدمی، کامن آدمی کو کسی کیس کا سامنا ہے، وہ ان گراؤنڈز کو مد نظر رکھے تو اس کی بیل ہو سکتی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا نمبر ہے، کیا ملزم کا نام FIR میں درج ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے نامینیٹڈ ان FIR ہے یا نہیں ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ڈیلے ان FIR، ڈیلے ان دی لاڈجنگ آف FIR وہ کس قدر ہے۔ یعنی اگر ایک وقوع کچھ دن پہلے ہوا اور کچھ دن بعد اس کی FIR درج کروائی گئی تو یہ ڈیلے بڑی اہم ہوتی ہے، اور ڈیلے جو ہے یہ پراسیکیوشن کے کیس کے لیے بھی فیٹل ہوتی ہے۔ درخواست ضمانت میں یہ بڑا اہم جو ہے ایک نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صلاح و مشورہ کے بعد FIR درج کروائی گئی ہے اور ملزمان کو نامزد کروایا گیا ہے اور واقعات گھڑے گئے ہیں، سٹوری کنکاؤٹ کی گئی ہے، سٹوری جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، پریپیئر کی گئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس کے پیچھے، ڈیلے کے پیچھے یہ لاجک ہوتی ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ اگر جرم پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہو، یعنی اگر 10 سال تک کا جرم ہو تو پھر عدالتیں جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں درخواست ضمانت کو۔ اگر آپ کا جرم 10 سال سے کم سزا کا ہے تو بھی ایسی صورت میں جو ہے وہ درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور صورت ہے اس میں کہ اگر ایک جرم ہے جس کی سزا 25 سال ہے، کم سے کم سزا 2 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 25 سال ہے، تو یہ 25 سال کو کنسیڈر کرنے کی بجائے اس میں منیمم سزا کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بعض جرائم ایسے ہیں
जिनमें सज़ा जो है वो 25 साल है, कम से कम सज़ा उसकी 10 साल है, तो फिर वो प्रोहिबिटेड क्लास में उसको वैसे ट्रीट किया जाएगा कम से कम सज़ा के मयार पर भी। उसके बाद जनाब अगर मुलजिम ने ऐसी ज़रब लगाई जो कि मुहलक साबित हुई, मिसाल के तौर पे फायरिंग की एट्रीब्यूशन है, तो फिर दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुश्किल हो जाती है। अब देखना ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एक्यूज्ड इन दी FIR विच इज़ मेंशन, कि FIR के अंदर जो है वो क्या मेंशन किया गया है मुलजिम का रोल। अगर मुलजिम का लेसर रोल है दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो जानी है, फेडरल रोल है तो फिर दरख्वास्त ज़मानत में मुश्किल आ सकती है। तो उसके बाद देखना यह है कि मुलजिम की उम्र क्या है, जवान उम्र है या कम उम्र है। अगर कम उम्र है तो दरख्वास्त ज़मानत के चांस ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। उसमें कम से कम उम्र जो है वो 12-16 साल। अगर मुलजिम लाग़िर है, बीमार है, शदीद किस्म की बीमारी लाहिक है, तो ये मेडिकल ग्राउंड भी बन सकता है, और एक्सट्रीम ओल्ड एज भी बेल का ग्राउंड हो सकता है। अब सवाल इससे आगे जो है हम देखते हैं कि मुलजिम पार्टी की तरफ से जो बिल मुकाबिल मुकदमा या इस्तगासा दायर हो गया या सर दस, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी कहानी सही होगी। मिसाल के तौर पे 2 कहानियां आई हैं, एक कहानी आपकी तरफ से, एक मुलजिम पार्टी की तरफ से, आप उस सजीज है, दूसरी तरफ से मुलजिम पार्टी है, या आप मुलजिम पार्टी है तो दूसरे 2 फ्री कैन है। एक स्टोरी आपकी है, एक दूसरी साइड की स्टोरी है, और अगर दोनों साइड की स्टोरी पे वो बात ना बन रही हो तो उसे हम कहते हैं केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी बन जाता है। कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात दुरुस्त नहीं है, तो भी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हो सकती है, इस ग्राउंड पे भी हो जाती है। मुलजिम बवक्त वक़ुआ दूसरे शहर में था, हस्पताल में था, हवालात में था, बयान हल्फी या ऐसा सर्टिफिकेट शामिल किया गया है जिससे मुलजिम की बेगुनाही साबित होती है। इसे हम कहते हैं प्लिया फैली भाई, यानी बवक्त वक़ुआ मुलजिम मौका पर मौजूद नहीं था। अब अगर मौका पर उसकी अदम मौजूदगी ऐसी सॉलिड है, मिसाल के तौर पे वो हवालात में था, वक़ुआ बाहर हुआ है, मुलजिम को नामजद कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में बेल ग्रांट की जा सकती है। प्लिया वैली भाई के हवाले से असूल ये है कि इसको बेल की स्टेज पे कंसीडर कम किया जाता है। बाज़ औक़ात तो जजेस कहते हैं कि इसको कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी प्लिया वैली भाई आ जाए जिसका डिनायल मुमकिन ना हो, तो ऐसी शहादत आ जाए, ऐसी एविडेंस आ जाए, जैसे मैंने कहा मुलजिम अस्पताल में दाखिल था, अब उसका दाखिले का तमाम तर सबूत जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह मुलजिम जेल में था, उसका जेल का दाखिला है, उसकी गिरफ्तारी है, पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसमें मौजूद होती है। तो ऐसी सूरत में मुलजिम किसी दूसरे शहर में था और दूसरे शहर की उसी ऐसी एविडेंस मौजूद है कि जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सूरत में बेल जो है वो ग्रांट की जा सकती है। इसको मद्देनजर रखा जाएगा। इसके साथ जो है मुलजिम को इसलिए फंसाया गया है कि वो मुलजिम किसी दूसरे मुकदमा में बतौर गवाह था। मिसाल के तौर पे एक पार्टी है, वो गवाह है, एक शख्स गवाह है, अब उसी पार्टी ने उस गवाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है उसको फंसाने के लिए, गवाही से बाज रखने के लिए। तो ऐसी सूरत में भी ऐसे मुलजिम की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो जाएगी। मुलजिम के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, पुलिस ने उसे जुडिशल रिमांड में भिजवा दिया है। मुलजिम को जेल में मुक़य्यद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हो जाएगी। मुलजिम के साथी की ज़मानत इस मुकदमा में हो चुकी है, सेम रोल था जो मुलजिम का था, उसके साथी का भी वही रोल है, तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत उसकी दरख्वास्त ज़मानत भी मंजूर हो जाएगी। इसी तरह हमला आवर पार्टी खुद मुद्दई है, जाए वक़ुआ मुलजिम की मकबूजा जायदाद है, तो ऐसी सूरत में मेरी एक ऑलरेडी बेल पे मैं बना चुका हूँ एग्रेसर एंड एग्रेस्ड के नाम से, वो मैं एड कार्ड में भी उसको शामिल कर देता हूँ, बड़ी अहम है वो।
छोटी सी वीडियो है लेकिन बड़ी अहम वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। मुलजिम पर सिर्फ ललकारे का इल्ज़ाम है, तो ऐसी सूरत में भी सिर्फ ललकारे का इल्ज़ाम है, मुलजिम खाली हाथ है, एम्प्टी हैंडेड था, तो भी मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो हो जाएगी। मुलजिम का अपना कोई मुहर्रिक इस वारदात में शमूलियत के लिए ज़ाहिर नहीं किया गया, इसलिए यानी मोटिव बयान नहीं किया गया उसमें कि मुलजिम को वजह अनाद क्या है कि जिसकी बुनियाद पर मुलजिम को फंसाया गया, तो इस बुनियाद पर भी जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो सकती है। और मुलजिम के हाथ में बंदूक दिखाई गई है या कुल्हाड़ी, लेकिन मुदई पार्टी के किसी फर्द को बंदूक या कुल्हाड़ी की ज़रब लगनी नहीं पाई गई। इस तरह डॉक्टरी शहादत से कहानी मुस्तहिस की जो है वो तरदीद का पहलू निकलता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हो जाएगी। अच्छा, मुलजिम का रिमांड गैर कानूनी तौर पर गैर मजाज अदालत से हासिल किया गया है, जिसके नतीजे में मुलजिम की हिरासत गैर कानूनी डिक्लेयर हो गई है, तो ऐसी सूरत में भी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हो जानी है। मुलजिम नेक आदमी है, चाल चलन ठीक है, रिपोर्ट्स उसकी दुरुस्त हैं और वो किसी भी तौर पे अपने आप को ऐसे किसी जुर्म करके आलूदा नहीं कर सकता, तो नेक शरीफ शायरी जिसके खिलाफ कोई मुकदमा पहले से दर्ज ना हो और मुलजिम की बेगुनाही के हवाले से दूसरा ऐसा सबूत मौजूद हो, तो अदालत ये कहती है कि ये मुलजिम नेक आदमी है, चाल चलन इसका ठीक है, कानूनी तौर पर ये दुरुस्त है, कानून पसंद शहरी है, तो अदालत उसकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर कर लेती है। इसी तरह जो है मुलजिम खुद बद चलन या मुकदमा बाज है या फलां शख्स जो कि मुलजिम का दुश्मन है, आलाकार है, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो जाती है। मुलजिम साहिब हैसियत है, ज़मींदार है, दुकानदार है, जिसका फ़रार होने का कोई अंदेशा नहीं है, यानी वो फ़रार नहीं होगा, उसके एब्सकॉन्ड का कोई अंदेशा नहीं है, तो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ नहीं हो सकेगा, तो ऐसी सूरत हाल में भी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो अदालत को यकीन हो कि जनाब जो ये शख्स की ज़मानत आई है ये दुरुस्त है और ये फ़रार नहीं होगा, तो अदालत उसको दरख्वास्त ज़मानत दे सकती है। इसी तरह मुलजिम उस कमाश का नहीं कि ज़मानत पर रिहा होकर वो दोबारा किसी जुर्म का इर्तिकाब करे, यानी अदालत को इस बात का यकीन हो कि ये मुलजिम जो है दोबारा जुर्म को रिपीट नहीं करेगा, तो भी अदालत दरख्वास्त ज़मानत उसकी मंजूर कर लेगी, या वो गवाहान पर असरअंदाज नहीं होगा या वो गवाहान को मुनहरफ नहीं करेगा, तो ऐसी सूरत हाल में भी अदालत को अगर इस बात का यकीन हो तो वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर सकती है। इसके अलावा जो है मुद्दई मुलजिम की हिरासत को तवील तर करने के लिए अदालत में सबूत पेश करने में ताख़ीर से काम ले रहा है। समझ गए होंगे आप, डिले अगर ट्रायल है, शहादत नहीं हो रही है, अदालत में गवाहान पेश नहीं कर रहा और वो कहता है कि मुलजिम ज़्यादा देर जेल में पड़ा रहे, तो अदालत कहती है कि ये मुद्दई की बदनीयती है। मुद्दई की बदनीयती को मद्देनज़र रखते हुए अदालत मुलजिम को ज़मानत पर रिहा कर देती है। इसी तरह जो है जुर्म की इंतहाई सज़ा जो है वो मैंने आपसे अर्ज़ किया है 10 साल मुकर्रर है। मुकदमा की नोयत ऐसी है कि इसमें मुलजिम को 10 साल से कम सज़ा मिलने की तवक्को की जा सकती है। अब ये जहन में रखिएगा, बड़ी अहम बात आई है, सज़ा 10 साल है, प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है। उस जुर्म और मौजूद एविडेंस के मुताबिक मुलजिम को सज़ा होने का कोई इम्कान नहीं है, तो ऐसी सूरत में मुलजिम जो है वो सज़ा का मुस्तहिक नहीं होगा, ज़मानत का मुस्तहिक हो जाएगा। तो अगर पुलिस ने जानबूझकर मुकदमा को संगीन बनाने के लिए ऐसी दफ़ा लगा दी है जो स्टोरी ऑफ FIR के मुताबिक नहीं है, मिसाल के तौर पे जुर्म है 452 का, पुलिस ने लगा दिया 458, 458 की सज़ा है पाकिस्तान पिनल कोड में 14 साल, 452 की सज़ा है 7 साल। उसके अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, रॉबरी को ले लें और डकैती को ले लें, ठीक है, उसके अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अपने इंग्रेडिएंट्स हैं। अब पुलिस ने जानबूझ के ऐसी दफ़ा लगा दी जो उस स्टोरी के मुताबिक नहीं है, तो अदालत ज़मानत
کی درخواست منظور کر سکتی ہے، اس دفعہ کو ضمانت کی صورت پہ ڈیلیٹ بھی کر سکتی ہے۔ یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ اس کو حذف بھی کر سکتی ہے۔ صرف بازو پکڑنے کا یا ٹانگیں پکڑنے کا یا جبھا مارنے کا الزام ہے تو ایسی صورت میں بھی عدالت جو ہے وہ درخواست ضمانت منظور کر لیتی ہے۔ اس کا رول اس قدر سنگین نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پہ درخواست ضمانت کو خارج کر دیا جائے۔ اچھا، اگر ایک مقدمے میں ملزم کے حق میں شہریوں کے، ذمہ دار شہریوں کے بیان حلفی آ جائیں اور وہ بیان حلفی جو ہے اگر آ جائیں تو عدالت ان بیان حلفی کو مد نظر رکھ کے درخواست ضمانت منظور کر سکتی ہے۔ اچھا، اگر ایک مقدمہ درج ہوا، تفتیش ہوئی اور تفتیش میں پولیس نے ملزم کو بے گناہ قرار دے دیا تو اس بے گناہی کو مد نظر رکھ کے بھی عدالت درخواست ضمانت منظور کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ ہم نے آپ کو 30 وہ وجوہات آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں جس کی بنیاد پہ درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہم نے آپ سے جو ڈسکشن کی ہیں، اور اس حوالے سے اہم ترین میرے خیال میں جو ہماری ویڈیو ہے وہ درخواست ضمانت بعد از گرفتاری کے حوالے سے بہت کم میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں گراؤنڈز بیان کیے گئے ہوں جو اعلیٰ عدالتی نظائر کی روشنی میں ترتیب دیے گئے ہوں۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔